কি ভোলে বাবা বলি কি ভোলে বাবা বলি ডাক দেউছে হো কে রহিଅছ কে ঠানে কি তোমার নাকে ধরি ভাবু হেমি পারি কি তোমার নাকে ধরি ই ভাবু হেমি পারি আহে প্রভু ডমরু ধারি কাহার ভাবর ভুলে পড়ি হয় হো ভোলানাথ কি মতে গল পাশিরি কাহার ভাবর ভুলে পড়ি হয় হো ভোলানাথ কি মতে গল পাশিরি এ ভোলে বাবা বলি ডাক দেউছে হো রহিଅছ কে ঠানে এ ভোলে বাবা বলি ডাক দেউছে হো বসিଅছ কে ঠানে এ তুমর নাকে ধরি বাবু হেমি পারি তুমর নাকে ধরি বাবু হেমি পারি আই প্রভু ডবল ধারি ভাবর ভুলে পড়ি ওই ভোলানাথ গল পাশিরি আর ভাবর ভুলে পড়ি ওই ভোলানাথ গল পাশিরি শাড়ি পদার ধর হো বাবা ভূষব মানন্দর দয়া রখিথিব ভুলি নাই জীব প্রভু ধবলেশ্বর দয়া রখিথিব ভুলি নাই জীব প্রভু ধবলেশ্বর শাড়ি পদার ধর হো বাবা ভূষব মানন্দর দয়া রখিথিব ভুলি নাই জীব প্রভু ধবলেশ্বর দয়া রখিথিব ভুলি নাই জীব প্রভু ধবলেশ্বর কারণ মুই পায়ামি আর ততে দেবি কারণ মুই পায়ামি আর ততে দেবি তোমার কুড়িয়াকে আসি কাহার খাবার ভুলে পড়ি ওই ভোলানাথ গল পাশিরি কাহার খাবার ভুলে পড়ি ওই ভোলানাথ গল পাশিরি बंगमुंडारू आसीचन आम प्रिय बंधु देवसन प्रसाद समस्त कलार रणा बाबू 200 टंका प्रदान कले से देव प्रसाद रणा को आमर कला सांस्कृतिक आउ जगु दादा जगी कर रहे आज सकाल पत काम कर तार संगे संगे आमर दादा आरत अग्रवाल सम्मान सहित से बंधु किसी टंका प्रदान कले
সেই রাধা কৃষ্ণ কোটি পরমায় দেখান্তু বলো আনন্দে কবা হরি বল দেখো পিলা কহিলে যে বাপা কু ডাকো বাপা শুনবে বলে বাপা তো ডাকি ডাকি থকি গলি বাপা মোর ডাকি নাই শুনলি হ্যাঁ আচ্ছা বাপা সঙ্গে কি রহসন বাপা সঙ্গে মাঝি সো মা রহসন হ্যাঁ মা রহসন বাপা সিনে नहीं सुनले माँ के घर डाकी देखो ডাকো গো सुनबे तो सुनबे गो। डाकी देख मैं ई कहे जे जाई छु तुई माम रागी कहे जे जाई छु तुई मारागी হি ততে কিছু মুই নাই মাগি মতে আলার বলি ছাড়ি দেলু সে ভরা নদিয়ার ফালে মতে অলার বলি ছাড়ি দেলু সে ভরা নদিয়ার খালে এ মা বলি ধাইয়া সুঠিবি তলিকের সনবেলে জীবনী কথা যাইছো তুই মারাগি ততে কিছু মুই নাই মাগি মতে অলার বলি ছাড়ি দেলু ভরা নদিয়ার ঘরে মতে অলার বলি ছাড়ি দেলু ভরা নদিয়ার ঘরে মতে অলার বলি ছাড়ি দেলু ভরা নদিয়ার ঘরে মতে অলার বলি ছাড়ি দেলু ভরা নদিয়ার ঘরে
ପ୍ରିୟା ଏବଂ ରିୟାଂଶ ନାମରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଆମର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ବାଳକ ବାଳିକା ଅଙ୍ଗରୁ ଅଷ୍ଟ ରୋଗୀ 64 ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ। ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛ ଓ ଦେହ ରୂପରେଖ ନାହିଁ ହେ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛ ଓ ଦେହ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ରେଖ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ କଲି ଯୁଗରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଗ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ବିହାର ହେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ବିହାର ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଯାର ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଯାର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ବିହାର ଦୁଇ ପାଦ ମିଶଇ ଏକ ପାଦେ ଥର ହର ଦୁଇ ପାଦ ମିଶଇ ଏକ ପାଦେ ଥର ହର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ବିହାର ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଯାର ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଯାର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ବିହାର। बोल अनेक स्वामी की मदनपुर संत जानी नाम किसी टंका प्रदान कले से राधा कृष्ण से प्रभु अलेख स्वामी समस्त मंगल करते एक बार आमर खाली धर्म सीना अलग अलग भगवान केवल गोटे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान कबीरदास सबका मालिक एक है ननील तो आदिंकर एवं अनादि सब निराकार जार कि अंत नहीं न कि आकार नहीं आज पर्यंत कौन कवि भगवान को लिखि नहीं पारे बोली नाम है अलेख सृष्टि सिर्जना है समय तीन अक्षर जन्म है उ एवं म तीन टा के जदि हमें संयोग करबा बोले ओम शब्दटा बाहर ओम शब्द रु प्रभु हरि नारायण आ अक्षर के पहला छाड़ी देली अक्षर के जदि जोड़ी थी बोले अलेख नाम बाहर तो सही अलेख स्वामी समस्तंकर मंगलमय करंतु बोल आनंद एक बार ए ग्रामवासींकर मध्य मंगल हो एक बार हरि हरि बोल तेणु करी समस्त आम भक्ति मन एक चित्तरे प्रभुंकर नाम यज्ञ आरंभ करिछु बोले प्रभुंकर नाम कहीं गान करबा के पड़वा हे मन भजो था तुई हरि नाम रे हरे कृष्ण हरे राम हे मन जप था तुई राति दिन रे अरे राधे कृष्ण ए मन भजता हरि नाम रे हरे कृष्ण रे राम मन जपता राति दिन रे राधे कृष्ण भजले पाइबू अचला भक्ति जपिले पाइबू अचला संपत्ति रे अचला संपत्ति हेतते नदंडी पे कालो चमरे हरे कृष्ण हरे राम हे मन जपुथा राति दिन रे राधे कृष्ण आहा पान कला लोक सीना जानी आग हरिनाम दे संसार रे सार हरिनाम को धरी भव हो उधार ननी हो जे उठारे होई थाए नाम संकीर्तन से जगह को कहंती जे गोलक वृंदावन हमर गान ना कहले पेंड्रावन परा पदर को पेंड्रा पदर ई गाय के तमे पेंड्रा पदर बोली कर देखे
क्या सही पोलखा पतार बोल नहीं नहीं ई गाँ के तुम्हें आज झुरुंगा गादी बोले এই আই না সুজা ওয়ে গো আমার গাকে আমার আপ দাদি পুরখান আমার গাকে পেন্ডরা পদর না দিয়া গেছে তো আরো জোরন্দা কি বৃন্দাবন লিখে দেবাকে তো 1 মিনিট নি লাগে জোরন্দা লিখে দেবাকে মগর কি মাত্র কিন্তু আধার কার্ড বদলবা তোর ভোট ফটো বদলবা তোর জমি পটা বদলবা হয়ে গো ফুলা মুহা পিলা হেতে জিনিস কাই বদল তো কহ তো মু सबुदिन लगी गाँ के पंडरा पतर बोली कर छाड़ी करी जोरुंगा की वृंदावन कह बोली कहीं बोले आज पवित्र आमर पंडरा पतर ग्राम रे हां प्रभु अनेक स्वामी कर नाम यज्ञ है हां हां से नाम तो मुझे के नहीं घुस बर काहे देखिए अनेक रूप शून्य नित्य शुद्ध निरंजन भक्त परम ब्रह्म विभु सत्य सनातन सनातन तो सेही प्रभुंकर नाम उच्चारण है ହେଲା ହେଲା तो आज पर्यंत शेष दिन रे वृंदारंदन नृत्य है तो आज सकाल प्रातः केवल पुराण शास्त्र कथा है बोले सकाल प्रातः की गाँटा वृंदावन है करी किंबा जोरुंगा का देह करते आज कर लागी हाँ ओइ जे सब दिन लागी ई बात बोलते नहीं नहीं सबुदिन लगी नहीं आज गोटे दिन वृंदावन ही करथिबा जेउठारे होई थाए नाम संकीर्तन से जगह को कहंती कवि गोलक वृंदावन तो ई कलिजुगर कथा तुमको बुझे कर कहबे संत कवि भीम होई मालिकारे जहाँ आज पर्यंत लिखिछन अक्षरे अक्षरे सत्य हेउछि तो कवि काय बोली लिखले जानिछ आगो भैरवी डाकरे ई पृथ्वी कंपिब लोके होइबे विनाश আর 64 যুগনি খরপর ঘেনি বুলি খাইবে মাউস আগে ভৈরবী ডাকরে পৃথিবী কম্পিব লোকে হইবে বিনাশ 64 যুগনি খরপর ঘেনি বুলি খাইবে মাউস सुन सुन मोर भाई आजा धर्म तो रहिब नहीं गे सुन सुन मोर भाई आयुष है 4,32,000 हाँ हाँ 4,32,000 पर्यंत मनीष माने शासन कर्म तापर कलिजुग ध्वंस किंतु अन्य अत्याचार बढ़ी बसवा बोले कलिजुगर आयुष कमी जीवा कलिजुगर मनुष्यंकर उच्चता कमी जीवा कलिजुगर मनुष्यंकर बुद्धि नष्ट हेबा तापरे माँ देवी दुर्गांकर 64टा जुगनी गाँ गाँ बुलिकर मनुष्य मांस के खाए मनुष्य को भक्षण करबे देवी दुर्गा नहीं नहीं मनुष्य को देवी दुर्गा खाई बसबे भीम भाई सेंता भाव रे मालिकारे लिखी अछि माने खोछ ना बेले तो मु जवाब 7 दिन 7 राति पर्यंत घोर अंधकार ई कलिजुग रे अन्य अत्याचार जेते बेले बढ़ी दिबा आर काना काना घटी पारे बोली कर संत कवि भीम भाई कहि काना घटबा घटबा त आगो बापा संगे झियो किरती तरी बरे भाई संगते भौणी आगो बापा संगे झियो किरती तरी बरे भाई संगते भौणी चाखंडे कपाई भाई भाई मुंड भाई पकाई दे हाई सुन सुन मोर भाई धर्म तो रहिब नहीं आज्ञा धर्म तो रहिब नहीं जे सुन सुन कौन भाई
उमेश रंजन भाई सम्मान सहित कलारे सम्मान रक्षा करिकर 100 टंका प्रदान कले माँ महालक्ष्मी तांको गृह रे कोटी संपत्ति प्रदान करंतु बोले आनंद हरि कबार बोल हे ग्रामवासींकर मध्य मंगल हो एक बार हरि हरि बोल हरि बोल ही राधा चाली ऐसी सौम्या जानी हो